হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং সবাইকে। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমি খুব ভালো আছি। তো আজকে নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আমার এই ভিডিওতে ভয়েস কমে গেছিলো, সেজন্য আমাকে আবার এক্সট্রাভাবে ভয়েস দিতে হলো। তো আমি যাচ্ছি পাশের কোয়ার্টারে, পুজো আছে, তো তোমাদেরকেও দেখাবো। তো চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাচ্ছি। চলো যা যাক। তো আমি চলে গেছিলাম পাশের কোয়ার্টারে, মানে আমার ফ্রেন্ডের রুমে গেছিলাম। তো ফ্রেন্ড তো নেই, তো তার মা এখানে শঙ্কটা মাতা, মানে হচ্ছে নবরাত্রির যে 7 দিনের পুজোটা হয় সেই পুজোটা করছিল। তো 7 দিনের নবরাত্রি পূজা মানে 7জন বিবাহিত মহিলা নিয়ে পুজোটা করা হয় আর কি। তো এই দেখো এখানে করছিল সব জোগাড় টোগাড়, আর তার মধ্যে এখানে কাচের চুড়ি চড়াতে হয়। তো কাচের চুড়ি ছিল না, সেই জন্য আমরা দুজন মিলে গেছিলাম বাজারে। এই দেখো কাচের চুড়ি কিনে নিয়ে এসেছি। তো তারপরে চলে আসলাম আমরা তাদের বাড়িতে। আবার চুড়ি নিয়ে আসছিলাম, একটা চুড়ি নিতে গিয়ে আমি 3টা চুড়ি উঠিয়ে নিয়ে আসছি, নিজের জন্য নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে দেখো 7 রকমের প্রসাদ দেওয়া হয়েছে ভাগ ভাগ করে, আর এখানে আলতা পরিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। তো 7জনকে সে নিজে পায়ে আলতা পরিয়ে দিবে। তো সবাইকে এক এক করে আলতা পরিয়ে দেওয়ার পর সে নিজে আলতা পরে নিল, আর তারপরে আমাদের পুজোটা শুরু হবে। তো তারপর আমরা এই দেখো সবাইকে তুলে নিলাম, একটু সেলফিতে ভিডিও করে নিয়ে গেলাম। কেউ ভিডিও করছিল না, আমি শুধু করছিলাম। তো আমার একার ভিডিও বাস একটাই আছে। আর এই দেখো 7জন এখানে। তো তারপরে এখানে পুজোর নিয়ম অনুযায়ী এখানে সবাই কোচা ভরা হয়েছে। আমার ভিডিওটা এর মধ্যে নেই, কারণ কি ক্যামেরাটা কেউ ধরেনি, মানে সেরকম কেউ ভিডিও করেনি, সেই জন্য। তো এখানে সবার এক এক করে সবার কোচা ভরা হয়ে গেল। তারপর তো যেহেতু আমরা ডিফেন্সের কোয়ার্টারে থাকি, এখানে সবাই মানে অনেক জাতিরই লোক থাকে, যেমন বাঙালি, বিহারি, উড়িষ্যা, হিন্দু, মুসলিম সবাই থাকে। তো এখানে কিন্তু পুজোটা যারা করছে তারা হচ্ছে সবাই যে বিহারি তা না, সবাই কিন্তু এখানে আছে, বিহারি আছে, বাঙালি আছে, উড়িষ্যার আছে। তো সবাই মিলেমিশে করা হয়। তো তারপরে এখানে দেখো সিঁদুর দেওয়ার পর্বটা প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছে। তো এবার শুরু হবে আমাদের মানে কথা, মানে শঙ্কটা দেবীর কথা, যেটা আমি ইউটিউবে চালু করেছিলাম, সেটাই শোনা হচ্ছিলো। এই তারপরে আমার রুম থেকে আমি নিয়ে চলে আসছিলাম হলো আমার স্পিকারটা, যেটাতে গান বাজানো হয়। আর তারপরে এখানে আমি শঙ্কটা মাতার কথাটা আমি লাগিয়ে দিয়েছিলাম, আর এখানে সেটাই চলছিল, কিন্তু সাউন্ডটা তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে না। তো তারপরে আমরা এখানে বসেছিলাম আর সেই কথাটাই শুনছিলাম। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनी जमा रही थी। फिर बुढ़िया ने सारी बात अपने बेटे को बताई कि उसके जाने के बाद कैसे उसकी पत्नी ने उसको परेशान किया और बहुत ही दुखी रखा। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूंगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो वह बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई। आज से मेरी यह धर्म की बहन इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो लड्डू मलाई व स्वादिष्ट मिठाई ही हजम हो गई, वह पति समान लड्डू कैसे हजम करेगी? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा
देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, मेरे अपराध को क्षमा कर। पत्नी ने कहा, यह सब इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप मेरे ईश्वर हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। ये कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था তো সংকটা দেবীর কথা শুনতে শুনতে ইউটিউবে আমার স্পিকারটা হচ্ছে চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো আর মাঝখানে স্টপ হয়ে গেছিলো, তার জন্য আর মানে ভালো করে আওয়াজ আসেনি। তো তারপরে এখানে পূজা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এবার চলে যাবো রুমে। তো চলো দেখা হচ্ছে রুমে গিয়ে। তো এখনই আসলাম পূজা করিডোরে, ওখানে খুব সুন্দর সুন্দর ভজন টজন হচ্ছিলো, সবাই গান করছিল, কিন্তু আমার স্টোরেজটা এত ফুল হয়ে গেছে জানি না, সেগুলো ভিডিও করতে পারিনি। তো চলো এখন চলে আসছি। তো ভিডিওটা তোমরা কন্টিনিউ দেখে থাকো, আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানাবে। তো ভিডিওর প্রথমে আমি বলেছিলাম যে আমি ঠাকুরের জন্য কাঁচের চুড়ি নিতে গিয়ে আমার জন্য 3 প্যাকেট কাঁচের চুড়ি নিয়ে আসি, সেটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। তো এই দেখো এখানে একটা ডিব্বি, এটা হলুদ কালারের। তো এরকম আমি 2টা সাইজ নিয়েছি। 2 হাতে ভর্তি চুড়ি পরতে আমার খুবই ভালো লাগে, কাঁচের চুড়ি তোমার খুবই ভালো লাগে। আর এখানে আরেকটা কালার আছে একদম কালচা খয়েরি। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে।